Wait lang. So, what's up mga guys? So, mag-trade kami guys. Nakita nyo ba yung video ko sa may Magkuhan-kuhan pa man ako. sa may YouTube guys? Para makakita kayo guys. Sir, wait lang, good! Guys, Ikaw din una. Search nyo na Irish Murillo, tapos nandoon na i-gun nyo na yan. Makikita nyo yung vlog namin. So, ayan, nag-trade kami. We got notified. Nothing in the bed. Nothing in the sea. Nothing on the bed. Love this juicy. It's so good, so good. And it's so juicy. And it's alright. It's all about wake. It's all about shake. It's all about wake. Gusto di ko ato kay na X ang napindot. So, check. So, ayan guys. Ayan yung i-trade ko. I-accept niya ba? Hindi niya i-accept. So, ayun niya. Wait lang. Ito guys. Siguro i-accept niya rin yan guys. Ito. Ulit pag-add po, no? Wait lang, kalag. Hindi sa mga oras na ito ay nanamaan niya ang criminal complaint ng asawa ni Mark Pergolesa Rosete. Ay, nabuang na yun eh. So, ito. Add tayo. I-check na natin. So, my offer is this. Check. My offer is dumpling secret dumpling. So, bye! Tapos na yung patitignan natin kung ano ang ula-ula. Muna ito.
Nay, busis imo? Nay, busis ako. So, bye-bye!